तो अब इन हालातों में जब भारत को पता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, तो उन हालात में वापस से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। कभी कभी हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपना नुकसान खुद कर। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি জিয়া রহমান রয়েছি আপনাদের সাথে। বন্ধুরা, একটা কথা পরিষ্কার যে কেউ যদি কারো ক্ষতি করতে চায়, তার ক্ষতি আল্লাহ করে দেয়। এই কথাটার মূল উদ্দেশ্য এটাই যে বাংলাদেশ যখন করোনা মহামারী শুরু হয়, তারপর থেকে বাংলাদেশ ভ্যাকসিনের জন্য সারা বিশ্বে তৎপরতা চালায়। একটা পর্যায়ে চীন আমাদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য বলে, রাশিয়া আমাদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য বলে, তারপরে আমেরিকা আমাদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য বলে। বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার উপরে আস্থা রেখে তাদের বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়ে তাদের সাথে 3 কোটি ভ্যাকসিনের চুক্তি করে এবং বাংলাদেশ সে টাকাটা সময় মতো পরিশোধ করে দেয়। অগ্রিম টাকা দিয়ে ভ্যাকসিনের জন্য বাংলাদেশ চুক্তি করে। একটা পর্যায়ে যখন তাদের ভ্যাকসিন অনুমোদন পায়, বাংলাদেশকে তারা ফ্রিতে ভ্যাকসিন দেয়। কিছু ডোজ দিয়েছে টেস্ট করার জন্য। যখন বাংলাদেশ টেস্ট করলো, কিছু মানুষের শরীরে সেটাকে প্রয়োগ করলো, তারপর যখন সেকেন্ড ডোজের সময় এসেছে, আমাদের চুক্তি অনুযায়ী আমাদের ভ্যাকসিন ইন্ডিয়া আটকে দিয়েছে, আমাদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়নি। তারপরে বাংলাদেশ এই পর্যায়ে এসে আমাদের পাপন সাহেব বলেছিলেন যে আমরা টাকা দিয়ে ভ্যাকসিন নিয়েছি, আমরা টাকা পরিশোধ করে দিয়েছি, তাহলে আমাদের ভ্যাকসিন কেন পেলাম না? ইন্ডিয়া যে আমাদের বন্ধু, সেটা চিন্তা করার সময় এসেছে। আজকে এই সময়ে এসে বাংলাদেশ চীনের সাথে ভ্যাকসিনের জন্য চুক্তি করছে, আমেরিকার সাথে ভ্যাকসিনের জন্য চুক্তি করছে। যখন আমরা ইন্ডিয়ার ভ্যাকসিন পাইনি, এখন ইন্ডিয়া বলছে যে বাংলাদেশকে খুব দ্রুত ভ্যাকসিন দেওয়া হবে এবং তারা তাদের মিডিয়া এটাও স্বীকার করেছে যে বাংলাদেশে ভ্যাকসিন না দিয়ে ইন্ডিয়া তাদের নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছে। এমনই একটা নিউজ আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। তারা বিশ্লেষণ করছে কখন আমাদেরকে ভ্যাকসিন দিবে। তো চলুন আমরা ভিডিওটা দেখে আসি। बांग्लादेश के अंदर इंडिया के जो एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर रादर दोराईस्वामी, विक्रम दोराईस्वामी, उनका कहना है कि इंडिया में रिज्यूम द वैक्सीन एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश। बात थोड़ी अजीब सी लगती है। ये कभी कभी ये गेम भी अजीब है। पहले कुछ वैक्सीन दे दी, कुछ गिफ्ट कर दी, कुछ एक तरह से एग्रीमेंट हो गए बांग्लादेश सरकार के और सीरम इंस्टीट्यूट पूना के बीच में, और उसके बाद वो एग्रीमेंट अंडर द गवर्नमेंट प्रेशर तोड़ दिए गए और बांग्लादेश ने सब पेमेंट भी एडवांस में की हुई थी, करीब 3 करोड़ वैक्सीन तक की। एक थोड़ा बहुत स्टॉक छोड़ के सीरम इंस्टीट्यूट पूना कुड नॉट शिप दोज वैक्सीन्स टू बांग्लादेश, क्योंकि भारत सरकार ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी, अभी भी है। उसके बाद ये कहना अब विक्रम दोराईस्वामी का वहाँ जाकर कि शायद हम जल्दी अब इंक्रीज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन, तो हम रिज्यूम करेंगे। शायद भारत इस बात को समझ चुका है कि कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है उससे काफ़ी बुरी तरह से डैमेज तो हुई है, और अब उसको वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद वहाँ पर कुछ जो लोग हैं, ख़ास तौर से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके थ्रू फिर से एक इन्फ्लुएंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम आपके दोस्त हैं और सही वक्त पे आपके काम आते हैं। पर अब जो डैमेज होना है वो तो हो चुका है, और अब इसके बाद बांग्लादेश ने स्पुतनिक और चाइना की जो फॉर्म्स हैं उनके साथ समझौता किया है, और उनकी वैक्सीन्स आई भी हैं, कुछ फाइज़र से भी समझौता किया है, जॉनसन एंड जॉनसन से भी किया है। तो अब इन हालातों में जब भारत को पता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, तो उन हालात में वापस से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। कभी कभी हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपना नुकसान खुद कर लेते हैं। अगर भारत रोज़ 20 लाख के करीब वैक्सीन बना रहा था, तो
तो कोई कारण नहीं था कि 10-20 हज़ार वैक्सीन डेली सप्लाई कर सकता, ये हफ्ते में 60-70 हज़ार वैक्सीन सप्लाई कर सकता था। एक जेस्चर होता है कि हाँ, हमने आपसे वादा किया है, हमारा एग्रीमेंट है, हमने पेमेंट रिसीव की है, तो हमें आपको देना चाहिए। लेकिन ऐसे हालात में आपका कुछ ना करना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को डैमेज तो करता ही है। और उसके बाद योगा डे के ऊपर मोदी जी का लेटर लिखना शेख हसीना को, शायद उसी डैमेज को मेंड करने की कोशिश है। बाकी क्या कहा जा सकता है, होता तो है ऐसा, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो डैमेज था वो काफ़ी हद तक परमानेंट हो जाता है, वो टेम्परेरी नहीं रहता है, और फिर उसका जो दर्द होता है वो काफ़ी समय तक महसूस होता है। क्योंकि एक बार कहते हैं कि धागा टूट जाए तो फिर जोड़ने में वहाँ पर एक गांठ पड़ जाती है, नोड आ जाती है। আপনারা যে ভিডিওটা দেখতে পেলেন, একটা কথা পরিষ্কার, ইন্ডিয়া আমাদেরকে ভ্যাকসিন কখন দিবে? যখন আমাদের চীনের সাথে ভ্যাকসিন চুক্তি হয়ে যাবে, কিছু ডোজ চলে আসবে, চীন আমাদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করবে, তখন ইন্ডিয়ার 3 লক্ষ ডোজ ভ্যাকসিন ঢুকাই দেবে। কথা হলো যে ইন্ডিয়া আমরা দেখেছি পেঁয়াজ নিয়ে রাজনীতি করেছে, আমাদের পাট নিয়ে রাজনীতি করেছে, আমাদের বাণিজ্য নিয়ে রাজনীতি করেছে। যখন আমাদের পেঁয়াজের দরকার পেঁয়াজ আটকিয়ে দেয়, যখন আমাদের দরকার নাই তখন ছেড়ে দেয়। যখন আমাদের ফারাক্কা বা তিস্তা চুক্তির ভিতরে যে ইস্যুগুলো আছে, যখন আমাদের পানির প্রয়োজন না তারা পানি ছেড়ে দিবে, যখন আমাদের পানির দরকার তারা আটকিয়ে দেয়। এটা হলো তাদের অবস্থান। তো অবশ্যই আপনারা কি মনে করেন যে ইন্ডিয়া এখন আমাদেরকে ভ্যাকসিন দিতে চাচ্ছে, আমাদেরকে তাদের থেকে নেওয়া উচিত হবে কিনা? আপনারা আপনার কমেন্ট বক্সে আপনার মতামত জানাবেন। অবশ্যই সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি।